गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। प्रबुद्ध गुरु महिमा गोसाई निकटरे जगतर मंगल निमते निवेदन करी आज आरंभ करुछि 2024 मसीहा जून मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसुछंती सर्वप्रथमे गोटिए सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। आपण मानकु जणाई दिया जाउछि कि जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, चाकरी क्षेत्र रे चाकरी होई पारु नाही, बारंबार शरीर असुस्थ हेउछि, यही विषयर समाधान सकाशे आपण माने आपणकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहार सठिक विचार करी समाधानर सूत्र आपण को जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा जून मासरे मकर राशिर मासिक राशिफल। मकर राशि जन्मित व्यक्ति विशेष निज धन प्रति विशेष सावधान रही थांती, अजथारे खर्च किंबा अपव्यय करंती नाही। जे कोनोसी कार्य हेउ जेते निज लोक होइथांतु पछे निजे अनुध्यान न करिबा पर्यंत से कार्य रे सेमाने हाथ दियंती नाही। कौनसी कार्य करिबा मनस्थ करी शेष समय रे मध्य परिवर्तन कर दियंती और लोकमानक ठारे समालोचित होंती। समय समय लोकमाने उपहास करंती, तथापि काहाकु खातिरी न करी निज इच्छारे कार्य करी चलती। एमाने भारी चतुर, निज चतुरता बलरे किंबा कौशल बलरे समस्त कार्य करी पारंती। जेते बड़ शत्रु होइतांतु एमाने मित्रता करी पारंती, ताहा साधारण लोक बुझिबा कष्टकर होई पड़े। दुर्भाग्यर कथा एमानंकर मित्रता अल्प दिन सकाशे रहे, दीर्घस्थायी होई पारे नाही। सर्वदा नुआ मित्र स्थापन करी काम हासिल करिबा कथा। नुआ कार्य, नुआ बंधु, नुआ चिंता, नुआ प्लान यह सब करी पुराना को त्याग करंती। एणु नाना परिवर्तन एमानंकर देखा दिए। दुखर कथा अन्य को समयर मूल्य बुझाती, ये कहती समय बड़ मूल्यवान, किंतु निजे ताहा पालन करती नाही। एमानंकर कथा कहती गोटे, काम करती आउ गोटे प्रकार। अन्यर परिवार मध्यरे पशी मध्यस्थी करती, किंतु निज परिवार को निजे भांगी खंड खंड कर दियंती। यही दुर्गुण सकाशे जेपरी कुख्याति अर्जन करि पारंती, सेपरी निजर चातुर्य, कौशल, बुद्धि, विवेक जोगु बहु उच्चको मध्य उठी पारंती। एमाने कुशल राजनीतिज्ञ मध्य होई पारंती। जीवन रे केते थर छोट लोक सहित कलह होईछि, केते थर धारणा मध्य देइछंती। एथि सकाशे परिवार लोक सहित कलह मध्य होईछि। मकर राशिर शुभ बार हेला बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। शुभ ग्रह बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। शुभ लग्न मेष लग्न, सिंह लग्न, मिथुन लग्न, मकर लग्न। शुभ अंक 1, 2, 3, 9। घात चंद्र सिंह चंद्र। घात बार मंगलवार। घात तिथि द्वादशी तिथि। घात नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र। घात ग्रह रवि, चंद्र और मंगल। घात लग्न कुंभ लग्न। घात संख्या 4, 5 और 8। मकर राशिर अधिपति शनि। यही मकर राशि रे मंगल उच्चस्थ, किंतु मकर राशि सकाशे घात ग्रह मध्य मंगल। 3 गोटी नक्षत्र मध्यरु प्रथम नक्षत्रटी हेला उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। सर्वदा परिष्कार और परिच्छन्न स्थान रे वास करिबा, परिष्कार पोशाक पिंधिबा, सर्वजन प्रिय हेबा एमानकर लक्षण। ईश्वर भक्ति,
देव भक्ति गुरुजन भक्ति उदार हृदय उत्तम स्मरण शक्ति मध्य थाए जहाँकि पिलाटी दिन रे से कौन करथिले तांकर वृद्ध समय रे मध्य गोटी गोटी करी मन रे पड़ी जाए। एमाने पर उपकारी अन्यर जीवन रक्षा करी निजे विपद रे पड़ती किंबा निजर जीवन मध्य चली जाए। यही नक्षत्र जात बालक जन्म हेबार 12 दिन रे आम बात होइथाए। 5 वर्ष रे ज्वर और अग्नि भय हुए। 25 वर्ष रे सांघातिक हाड़ फुटी बसंत और मिलिमिला होइथाए। 44 वर्ष रे काहारी द्वारा शस्त्राघात होता है। 80 वर्ष रे चक्षु रोग होई जल भय मध्य हुए। नारी माने रमणीय और सती स्वाधी होता सुंदर गठन पति चितहारिणी सौभाग्य प्राप्ति और उच्च स्थान प्राप्ति होता। काहारी काहारी नाकरे नाली चिन्ह थाए। द्वितीय नक्षत्र है श्रवणा नक्षत्र। श्रवणा नक्षत्र चंद्र महाग्रहंकर नक्षत्र होइतिबारु सुगंध द्रव्य व्यवहार रे आग्रही साधारणतः पृथुल शरीर होता। निज स्त्री सकाशे सर्वदा बीतस्पृह प्रशस्त हृदय विशाल शरीर कमनीय चेहरा बंधु बांधव उपरे सर्वदा निर्भरशील सर्वजन आदृत होता। बहुभाषी बहु देश भ्रमण करती। निज जन्मस्थान छाड़ी एमाने दूर रे बसवास करती। सुंदरी सुंदरी स्त्री लाभ हुए। एमाने प्राय जीवन रे धनी होइतांती और ख्यातनामा मध्य होइतांती। जन्म हेबार 2 वर्ष रे विष भय थाए। 5 वर्ष रे अग्नि भय। 7 वर्ष रे केही ना केही शस्त्र रे आघात करंतु किंबा निजे कौनसी शस्त्र रे आघात पाऊ। 13 वर्ष रे ज्वर हुए। जीवन प्रति भय थाए। 15 वर्ष रे दुर्भाग्य। से समय मध्य जीवनर आशा छाड़ी देथांती। एमानकर परमायु साधारणतः 90 वर्ष परमायु। नारी माने अति सुंदरी पंडिता और शास्त्र पठनकारी। पुरुष और नारी एमानकर गुप्त इंद्रिय रे चिन्ह थाए। शेष नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र। प्रशंसनीय प्रकृति सौंदर्य चेहरा और कर्तव्यनिष्ठा जेउ कार्य रे हाथ देबे ताहा पूरण न करी विश्राम नेबे नाही। अति निष्ठुर स्वभाव प्रबल क्रोधी लंबा लंबा हाथ और पाद होइथाए। संगीत प्रेमी युवती मानक मनहारी युवती मेल रे रहिबा को अधिक पसंद। एमाने प्रायतः निजे खाद्य जोगाड़ न करी अन्य उपरे भरोसा करती। जन्मर 25 दिन रे ज्वर होता है। 5 वर्ष रे भी ज्वर होता है। 18 वर्ष रे मध्य ज्वर हुए। 25 वर्ष बेलू एक बड़ विपद आसी थाए। जीवनर अधे बयस कटिगला परे एमानकर हार्निया ऑपरेशन हुए। 50 वर्ष रे जल भय हुए और 60 वर्ष रे मृत्यु भय थाए। 80 वर्ष परमायु भोग हुए। नारी माने यही नक्षत्र जात नारी माने भारी गल्प प्रेमी। कथा गुड़िक गल्प भलिया कहिबे आउ गल्प कही अन्य मानकर मन को किनी नेबे। गल्प कहिबा किंबा गल्प सुनिबा एमानकर भारी पसंद। गुरुपाक्य खाद्य जहाँकि हजम हेउ नथिबा खाद्य को एमाने भारी पसंद करती। जान वाहन रे गतागत करिबा एमानकर जन्मगत प्रकृति। आसंतु एबे जानिबा मकर राशि सकाशे केउ ग्रह केउ फल देउछंती। रवि महाग्रह मकर राशि सकाशे पंचम रे। पंचम रवि परिवार रे संतान पीड़ा देखा दिए कारण पंचम स्थान हेउची संतान स्थान। पंचम स्थान भी ज्ञान स्थान। पंचम स्थान प्रेमर स्थान। आपण यही समय रे अज्ञान परी कथावार्ता करिवे। आपणकर कथा अन्य मानकु भारी बाधिब। कोर्ट कचेरी जदि केस लगी थाए आपण एही समय दंडित होई पारंती। निजर तथा परिवार रे रोग कष्ट भोगिबे। मन अस्थिर रहिबो। बहु अशांति रे दिन काटिबे। पंचम रे रवि भ्रमण करुथिबा समय रे आपणकर स्त्री सहित मनांतर घटी पारे। किंतु जेउ राशि रे रवि भ्रमण करुथिबे ताहा जदि 15 डिग्री पार होई जाई थाए तेबे एही अशुभ फल न मिली शुभ फल मिले। एणु मकर राशि सकाशे अशुभ फल न मिली शुभ फल मिलिबो।
ମାସର 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଷଷ୍ଠକୁ ଯିବେ। ଷଷ୍ଠ ରବି ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଲୁଚିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ଅତି ଅଶୁଭ। ଏହି ସମୟରେ ଭୂମିହାନି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାତା କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀର ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଜ୍ୱର ରୋଗ ହେବ, ପେଟ ରୋଗ ହେବ, ଆମାଶୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଘଟିବ। ଆପଣ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହୋଇଯିବେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଅହଙ୍କାର କରିଥିବେ ତେବେ ବହୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ବୁଲି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଗୁଡ଼ାଏ ଅର୍ଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ ଓ କାହାରି ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇ ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦାତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗରିବ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର କିଛି ରକ୍ତଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସବୁ ବିପଦ ଚୁଟକିରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ମକର ରାଶି ସକାଶେ ପଞ୍ଚମରେ। ପଞ୍ଚମ ବୁଧ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା। ଗୃହରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କଳହ କରିବେ। ସନ୍ତାନମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମନ ସର୍ବଦା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ। କୌଣସି କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଅସ୍ଥିର ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାନି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବୁଧ ଗ୍ରହ ମକର ରାଶି ସକାଶେ ସମତା ଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ମକର ରାଶି ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚଳନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରପୁର କରିଦିଅନ୍ତି। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୃହରେ କିଛି ନା କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସେ ସମୟରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ନୂତନ ଗହଣା, ନୂତନ ରତ୍ନ ଲାଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଶିଳ୍ପ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଶିଳ୍ପ କଳାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ବିକଶିତ କରାଇବେ। ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ସନ୍ତାନ ଗୃହ ଓ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତାନ କାରକ ହୋଇଥିବାରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ରାଜ ସମ୍ମାନ ଭଳି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାର ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଏହା କେବଳ ମାସକ ପାଇଁ ଫଳ। ବୃହସ୍ପତି ହେଲା ବର୍ଷକର ଫଳ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ଏହି ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ମକର ରାଶିର କୋଣ ସ୍ଥାନ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୌକିନିଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ବହୁ ଲାଭବାନ କରାଇବ। ଆପଣ ଯୌନ ସୁଖ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ପାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଉନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପାଠ କଲେ ବିବାହ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସା ଓ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଆପଣ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। ପ୍ରାୟତଃ ମନମାଳିନ ହେଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ମିଳନ ହୋଇଯିବାର ଅଧିକ ଆଶା ଥାଏ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିଙ୍କର ଫଳ ଏହା ଶନି 7.5ର ଶେଷ ଭାଗ। ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ବିଗତ 6-7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି,
ଧର୍ମ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଧର୍ମର ଫଳ ମିଳିବ, ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଅଧର୍ମ ବା ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଳିବ। ଶନି ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ରାଶିକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଶିକୁ ଗୋଚର ସମୟରେ ତାର ଫଳ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଶନି ସପ୍ତାହ ସମୟରେ ସର୍ବଦା ସତ୍ମାର୍ଗ ଓ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଥିଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହା ହେଉଛି ଶନି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ସମୟ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ସତ୍ ପଥରେ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ସମାନ ସମୟ ଥାଏ। ଶନି ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାହୁ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିର ତୃତୀୟ ରାହୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କଣ କର୍ମ କରିଛି? ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରିଛି ଏହି ସମୟରେ ଶନିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ଦେବେ। ତେବେ ସତ୍ ଫଳ ହିସାବରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅସତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଏହାର ଓଲଟା ଫଳ ମିଳିବ। ଅର୍ଥହାନି ହେବ, ଅସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ନବମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ। ନବମ କେତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରି ପକାଇବେ, ବହୁ ଆଶା ଦେଖାଇ ନିରାଶ କରି ପକାଇବେ। ଧନ ଉପାର୍ଜନ ସକାଶେ ବିକଳ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନବମ ସ୍ଥାନ ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଓ ପିତୃସ୍ଥାନ। ଏଣୁ ପିତୃ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ କୁରୁସଭାର ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ହାତ ଟେକିଦେଲେ ସେ ଓ ତହିଁରେ ସେ ସୁଫଳ ପାଇଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଜୁନ ମାସରେ ମକର ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।